अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूं। आप जानते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन की ऑप्शन आ चुकी है। अब आप सब ने असाइनमेंट्स अपलोड करना होंगी। तो असाइनमेंट्स जो होती हैं वो सिर्फ PDF में ही अपलोड की जा सकती हैं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप वर्ड से अपनी फ़ाइल जो है वो PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट जो कि इस्तेमाल में बहुत ही आसान है और आप बहुत आसानी से अपनी वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा दो मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म की ऐप्स जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल पर भी वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी फ़ाइल जो है वो वर्ड पे तैयार करनी है, चाहे वो आप लैपटॉप पे तैयार करें चाहे मोबाइल पे तैयार करें। अगर मोबाइल पे तैयार करेंगे तो जाके आपने लेटेस्ट जो है वो ऐप जो है वर्ड ऐप वो डाउनलोड कर लेनी है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप पे अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं तो आपको 2007 से ऊपर वाला वर्जन इंस्टॉल करना होगा, वो यूज़ करना होगा। जैसा कि 2010 है, 2016, 2019 या कोई भी और 2007 से ऊपर का कोई वर्जन जो है वो मौजूद होना चाहिए। और असाइनमेंट की लेंथ जो है उसके मतलब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। असाइनमेंट्स की जो लेंथ है वो पेज के हिसाब से नहीं देखी जाती, वर्ड्स के हिसाब से देखी जाती है। तो उसके वर्ड जो होते हैं वो 7000 से ऊपर होने चाहिए, 6000 से तो लाजमी ऊपर होने चाहिए, 7500 तक और मैक्सिमम 8000 तक होने चाहिए। पेज जो होते हैं वो आप कोशिश करें कि 15 प्लस हों, 20 तक हों, इतने काफ़ी होते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको लैपटॉप पर बताता हूँ कि ये आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है PDF में। तो आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे वर्ड टू PDF। तो ये एक वेबसाइट है आई लव PDF। ये आप देख सकते हैं, इसके एड्रेस में लिखा हुआ है आई लव PDF। ये वाली वेबसाइट है, ये आपने यूज़ करनी है। इजी टू यूज़ है, बहुत आसानी से इस पे आप वर्ड फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें सिंपल डायरेक्ट ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट वर्ड फाइल। तो यहाँ आपने जाके पहले अपनी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। मेरी फ़ाइल जो है इस वक्त डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। यहाँ से आप अपनी लोकेशन जो है वो बता सकते हैं कि वो कौन सी लोकेशन पे पड़ी हुई है आपकी फ़ाइल। तो ये 8609 की एक फ़ाइल है, ये मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं या एक सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करें तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट हो गई है। और ये देखें यहाँ पे आए कन्वर्ट टू PDF, इस पर क्लिक करें तो थोड़ी ही देर में वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें PDF में कन्वर्ट हो चुकी। अब यहाँ से आपने सिंपली ये क्लिक करना है डाउनलोड PDF। अगर आप खुद कर लें तो ये उसी वक्त होना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं करते तो थोड़ी देर के बाद खुद ही ये डाउनलोड हो जाती है। जैसे अभी मैंने क्लिक नहीं किया, ये फ़ाइल खुद से ही यहाँ देखें डाउनलोड हो गई है। तो ये बड़ी सिंपल सी ऐप है, आसान सा इसका इस्तेमाल है। यहाँ से आप बैक जाके दोबारा से देखें सिलेक्ट वर्ड फाइल, नेक्स्ट फाइल जो है वो आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको मोबाइल के इस्तेमाल से, दो ऐप्स के इस्तेमाल से भी सिखाता हूँ कि वो आपने कैसे वर्ड्स से PDF में कन्वर्ट करनी है। जी, तो अब मैं आपको मोबाइल के इस्तेमाल से सिखाऊंगा कि कैसे आप वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मुझे सबसे बेहतर ऐप लगी है वो ये है कन्वर्ट वर्ड टू PDF। ये वाली फ़ाइल है, इसका आपने आइकॉन देख लिया। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ तरीका लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ वर्ड टू PDF कन्वर्टर। क्लिक ओपन फाइल एंड चॉइस योर वर्ड या डॉक्यूमेंट और डॉक्स नीड टू कन्वर्ट। यानी आपने फाइल्स, ये ओपन फाइल लिखा हुआ, इसको क्लिक करना है और फिर अपनी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। फिर कन्वर्ट पे क्लिक करना है, क्लिक कन्वर्ट एंड वेट अ लिटिल फॉर कन्वर्टिंग। ऑल PDF फाइल्स आर सेव्ड ऑन फोल्डर फोन और वर्ड टू PDF कन्वर्टर। ये आपको डेस्टिनेशन फोल्डर बता दिया गया
جہاں پہ یہ فائل جو ہوتی ہے سیو ہو جاتی ہے، اور اپنے جنرل ڈاکومنٹس میں بھی یہ آپ کو شو ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں، اوپن فائل پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے بتانا ہے کہ وہ فائل ہے کہاں پہ۔ میری جو فائل ہے وہ میں نے واٹس ایپ پہ ابھی شیئر کی ہے یہاں پہ، تو میں اپنے واٹس ایپ پہ جاؤں گا۔ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹس میں پڑی ہو، تو ڈاکومنٹس میں اگر پڑی ہے تو پھر یہ یہاں پہ ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹس، اگر آپ نے یا اس کے علاوہ DCIM میں بھی موجود ہو سکتی ہے، بہرحال آپ کو پتہ ہوگا فائل کہاں پہ موجود ہے آپ کی، تو وہ آپ نے پاتھ اس کو دینا ہے۔ تو میری فائل ہے واٹس ایپ پہ، تو واٹس ایپ یہ دیکھیں واٹس ایپ پہ میں نے کلک کیا۔ اب یہ فائل واٹس ایپ کے میڈیا میں ہوگی، دیکھیں کافی ساری یہاں پہ فولڈر ہیں، تو لیکن یہ میڈیا میں موجود ہوگی۔ اب میڈیا میں یہ کیا ہے، آڈیو ہے، امیج ہے، ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ ڈاکومنٹ ہے تو یہ ڈاکومنٹس سیکشن میں موجود ہوگی۔ اب وہ فائل کا نام تھا 8609، دیکھیں الفابیٹیکلی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں 86 5 6 8 8 9، یہ دیکھیں یہ میری فائل موجود ہے 8609، اور 1 بھی ساتھ لکھا ہوا تھا میں نے۔ تو میں یہاں پہ ایسے اس کو ٹک کروں گا تو یہ سلیکٹ ہو گئی، تو یہ ایسے۔ اب میں نے یہاں پہ کنورٹ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ فائل جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب یہ اس کے بعد اشتہار آ گیا، آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے۔ تو یہ بھی ایڈز کے ساتھ چلتی ہے یہ فائل، دیکھیں یہ یہاں پہ کنورٹ ہو کے موجود ہے 8609 کی فائل، یہ اب کنورٹ ہو چکی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ WPS آفس کے ذریعے سے آپ کیسے ورڈ فائل کو PDF بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ اپنی فائل کو کھولیں اور WPS آفس میں کھولیں۔ یہ بھی ایک بہت زبردست ایپ ہے، اکثر موبائلز میں موجود ہوتی ہے، اچھی ایپ ہے۔ دیکھیں یہ فائل کھل چکی ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے آپشنز ہیں، ٹولز، یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ایکسپورٹ ٹو PDF یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں نیچے دیکھیں ایکسپورٹ ٹو PDF کی آپشن ہے، اگر آپ اس پہ ایسے کلک کریں گے تو یہ اپ گریڈ ٹو پریمیم کی آپشن آ جاتی ہے، مطلب آپ کی فائل جو ہے وہ PDF میں کنورٹ نہیں ہو پاتی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ والی آپشن آ جاتی ہے تو اس سے تو نہیں ہو رہی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہاں سے بیک جائیں، دیکھیں یہاں پہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، ریموو WPS لاگو اور ایک ہے بیسک۔ یہ آپ نے بیسک کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ اس کو PDF میں کنورٹ کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں اب یہاں لوکیشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کرنے کے بعد ایکسپورٹ ٹو PDF کر دیں تو یہ آپ کی PDF میں کنورٹ ہو گئی اور یہ سیو ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس میں شو ہو جائے گی، میں واٹس ایپ کے ذریعے سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ ڈاکومنٹس میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی 620 پہ یہ کنورٹ ہو کے 8609 کی فائل موجود ہے۔ تو یہ تھا طریقہ ورڈ فائل کو PDF میں کنورٹ کرنے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، اسے دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی فائلز کو آسانی سے PDF میں کنورٹ کر سکیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔